Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में जैसे कि आपने अपने वोट से चूज किया था टेल्क डॉइच B1 का स्प्रेशन का टाइल 1 आपके साथ तफसील के साथ शेयर किया जाएगा कि इसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए ये गास्ट डेटा सेट और जो टेल्क आर्ट B1 का एग्जाम है उसके टाइल 1 से अलग है। उसमें आपने सिर्फ बोलना होता है, अपने बारे में एक ही बंदे ने बात करनी होती है। उससे रिलेटेड भी देसी लर्न जर्मन पर वीडियोस मौजूद हैं, उनमें से एक आपके लिए लिंक कर दी जाएगी ताकि उसका भी आपको आइडिया हो। लेकिन इस एग्जाम में ये अलग इसलिए है क्योंकि टेल्क डॉइच B1 में हम mündliche Ausdruck को इस तरह से करते हैं einander kennenlernen, यानी एक दूसरे को जानना। याद रखिए इसमें दोनों पार्टिसिपेंट्स जो होंगे Teilnehmer oder Teilnehmerin A und B वो एक दूसरे से बातें करेंगे और उनको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जिन पर उन्होंने आपस में एक दूसरे को जानकर बातें करनी हैं। वो पॉइंट्स ये हैं, नाम है, नाम के बारे में एक दूसरे से पूछेंगे, woher sie oder er kommt, कहाँ से वो आया या आई है, wie sie oder er wohnt, वो कैसे रहता या रहती है, Wohnung, Haus, Garten und so weiter। अगला पॉइंट जिस पर वो बात कर सकते हैं वो है Familie, फैमिली के बारे में, वो sie oder er Deutsch gelernt hat, कि कहाँ पर उसने जर्मन सीखी है, was sie oder er macht, वो क्या कर रहा या क्या कर रही है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं, Schule, स्कूल, Studium, पढ़ाई या फिर Beruf, शोबा। Sprachen, जुबानें, welche, कौन सी, wie lange, कितनी देर से, और warum, क्यों। तो इन सभी पॉइंट्स पर उन्होंने एक दूसरे से बातें करके डिस्कस करना है और इस पार्ट को हल कर लेना है। याद रखिए इसके बाद और क्या चीज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि die Prüfenden können außerdem noch weitere Fragen stellen, कि जो एग्जामिनर्स हैं वो इसके अलावा भी और सवाल पूछ सकते हैं। Mögliche Zusatzthemen für Prüfende sind possible additional जो टॉपिक्स हो सकते हैं एग्जामिनर्स के लिए वो क्या हैं, wie er oder sie das Wochenende verbringt, कि वो किस तरह से वीकेंड गुजारता या गुजारती है, oder welche Hobbys er oder sie hat, कि उसकी कौन सी हॉबीज हैं। याद रखिए अक्सर लर्नर्स कहते हैं कि ये किस तरह के पॉइंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि वर्ब्स एंड पर गए हुए हैं, तो ये बेसिकली आपको क्यूज दे रहे हैं कि आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाकर भी पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपके लिए जो सारे पॉइंट्स नोट किए हैं उनमें से मैंने भी कुछ जगहों पे बनाए हैं, उनके बारे में भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। अपने श्राइबन और स्प्रेशन में एक आध आपने झलक ज़रूर दिखानी है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की, ताकि पता चल सके कि वो आपको बनाने आते हैं। और वो B1 की श्राइबन और स्प्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो चेक करते हैं कि आपको कितनी तरह के नेबनज़द से बनाने आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम इस पार्ट को किस तरह से हल कर सकते हैं। याद रखिए आपको तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस पार्ट को करने के लिए असली इम्तिहान में, तो आप स्टॉप वॉच लगाकर प्रैक्टिस करिए। जब भी आप घर में अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ बोलते हैं तो इतने टाइम में ही आपने इस पार्ट को कंप्लीट करना होता है। देसी लर्न जर्मन आपके लिए यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल लेकर आया है, आप अपनी मालूमात के मुताबिक इसको बदल कर प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें हमेशा याद रखिए मैं लर्नर्स को कहती हूँ कि ये कोई सच्चाई का इम्तिहान नहीं है, इन्फॉर्मेशन को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन अपना जो प्राइवेट डाटा है उसको तो ऑब्वियसली आपने सही बोलना होता है। तो आ याद रखिए मैंने Teilnehmer आ के बारे में कहा है और यह है Teilnehmer और Teilnehmerin B। तो यहाँ पे मैंने आ एक को बनाया है और बे एक को बनाया है, तो देखते हैं फिर किस तरह से ये बातें करना स्टार्ट कर सकते हैं Sprechen Teil 1 में। पहला पॉइंट जैसे कि हमारे पास नाम में था, तो इस तरह से कुछ शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, हालो गुटन टाग करके भी शुरू कर सकते हैं, वी हाइसन जी। याद रखिए ये सारा डायलॉग मैंने जी यानी प्याजी करके बात की है। आप लोग अगर चाहें तो घर में प्याजी और प्याडू करके प्रैक्टिस अदल बदल के कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ शुरुआत में एक लाइन बोलकर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अपना स्पोकन एग्जाम देने से पहले उसको ढूंढ के भी आप उससे पूछ सकते हैं कि हम प्याजी बात करें कि प्याडू। तो यहाँ पर लेकिन मैंने जी करके कहा है,
लेकिन ये भी याद रखिएगा कि एक बार आपने जी के साथ स्टार्ट किया है तो बीच-बीच में कुछ सवालों में आपने डू में नहीं चले जाना, क्योंकि वरना बहुत ही खिचड़ी बन जाएगी, जो कि आप नहीं चाहते कि बने, और क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप असली ज़िंदगी में भी किसी को आप और कभी-कभी तुम बीच-बीच में नहीं करते। तो जवाब कुछ इस तरह से हो सकता है, हेलो, ich heiße Yael Patel und Sie? तो जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं आप, जैसे कि ich heiße Rabia Ahmed, mein Spitzname ist Abi। स्पिट्ज़नामे भी आप लोग अपना बता सकते हैं, ये कहते हैं जी पेट नेम यानी प्यार के नाम को। दूसरा पॉइंट जो हमारा था वो था woher sie oder er kommt। तो इसका बहुत ही आसान सवाल हो सकता है, जैसे कि woher kommen Sie, आप कहाँ से आए या आई हैं। और दूसरी तरह आप किसी को इस तरह से भी पूछ सकते हैं, वो कॉमन जी हेया। इन दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, मतलब इनका बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क है तो किसमें, यहाँ पे फ्रागे वर्ड हमारे पास था वो हेया, जिसका मतलब है कहाँ से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्रागे वर्ड वो है कहाँ, और वर्ब की फॉर्म है जो कि ट्रेनबागेस वर्ब है, हेया कॉमन टू कम फ्रॉम के मतलब में ये आता है। तो इन दोनों में से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। चूँकि हमारे चैनल पर ज़्यादातर लर्नर्स इंडिया और पाकिस्तान के हैं, तो हम कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं, जैसे कि Ich komme aus Indien। Indien liegt in Südasien। मैं इंडिया से आया हूँ। इंडिया लोकेटेड है साउथ एशिया में। Ich bin in Gujarat geboren। मैं गुजरात में पैदा हुआ। Ich möchte wissen, woher Sie kommen। जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की, तो यहाँ पर हमने वो बनाकर बताया है कि मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से आई हैं। जब हम ये बनाते हैं तो पहला पार्ट होता है हाउप्टसात्स, जो मेन सेंटेंस होता है, उसके बाद नेबनजात्स होता है, तो वर्ब को आप एंड पर लेकर चले जाते हैं। तो आ का फिर रिप्लाई कुछ इस तरह से हो सकता है, Ich komme aus Pakistan। Es liegt auch in Südasien und ist Nachbarland von Indien। Nachbarland कहते हैं पड़ोसी मुल्क को। और एक और आप लाइन अटैच कर सकते हैं, जैसे कि Mein Geburtsort ist, मेरी पैदाइश की जगह है। जो शहर आपका पैदाइश का हो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इसने कहा ist Karachi। अगला पॉइंट हमारे पास था wie sie oder er wohnt। तो सिंपल आप पूछ सकते हैं, wo wohnen Sie? In einer Wohnung oder in einem Haus। आप कहाँ रहते हैं, एक अपार्टमेंट में या फिर एक घर में। याद रखिए हाउस अलग से जो सिंगल घर जैसे इंडिया पाकिस्तान में होते हैं उसको जर्मनी में कहा जाता है, और वोनुंग हम फ्लैट को कहते हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, और ये एंडिंग्स प्लीज जरा नोट कर लीजिए, क्योंकि हाउस न्यूटर है और वोनुंग फेमिनिन है, और ये दोनों डाटिव में लगे हैं क्योंकि इन वेक्सल प्रपोजिशन है। ये एक बड़ी लंबी कहानी है जो कि ग्रामर में आपको समझाई जाती है। उसके बाद आंसर ऐसे आप कर सकते हैं, Ich wohne in einer Wohnung। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। Meine Wohnung ist 60 Quadratmeter groß। मेरा अपार्टमेंट 60 मीटर स्क्वायर बड़ा है। Ich habe keinen Garten। मेरा कोई गार्डन नहीं है। Wohnen Sie auch in einer Wohnung? क्या आप भी रहते हैं एक अपार्टमेंट में? Nein, ich wohne in einem Haus zusammen mit meinen Eltern। नहीं, मैं रहती हूँ एक घर में अपने पेरेंट्स के साथ। Mein Haus hat einen schönen Garten। मेरे घर का है एक प्यारा सा गार्डन भी। Vor 10 Jahren haben meine Eltern das Haus gekauft। तो 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने घर खरीदा। हमने यहाँ पर पास्ट की एक एक्टिविटी बताने के लिए perfect का सहारा लिया है, जो कि kaufen का perfect gekauft हो गया है। उसके बाद familie। familie के बारे में सिंपल आप ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे कि wohnen Sie allein oder zusammen mit der Familie। क्या आप अकेले रहते हैं या अपनी फैमिली के साथ। तो सिंपल आप अपनी मालूमात के मुताबिक ये सारा आंसर करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे मैंने बनाया है, Ich bin verheiratet। मैं शादीशुदा हूँ। Und wohne hier in Berlin। और यहाँ बर्लिन में रहता हूँ। Zusammen mit meiner Familie। अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे। Ich habe 2 Kinder।
میرے ہیں 2 بچے, einen Sohn und eine Tochter. ایک بیٹا اور ایک بیٹی. Wie viele Familienmitglieder haben Sie? آپ کے فیملی ممبرس کتنے ہیں؟ تو کوئی بندہ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, جیسے کہ ich habe 5 Familienmitglieder. میرے فیملی ممبرس ہیں 5. Meine Eltern, میرے والدین, ich, میں, und 2 Geschwister, اور 2 بہن بھائی. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. میرا ہے ایک بھائی اور ایک بہن. پھر جو پوائنٹ ہے ہمارا جرمن سیکھنے کے بارے میں, اس کے بارے میں میں نے ایک اور انڈائریکٹ کوشچن بنایا, جیسے کہ ich möchte Sie fragen, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, وہ Sie Deutsch gelernt haben, کہ آپ نے جرمن کہاں سیکھی ہے. تو آنسر جس طرح سے کافی سارے لوگ Volkshochschule سے جرمن سیکھتے ہیں, تو ہم ایسے کچھ بتا سکتے ہیں جیسے کہ ich habe B1 Deutschkurs von der VHS Koblenz gemacht. تو یہاں پر کوئی بھی شہر جہاں سے آپ نے جرمن سیکھی ہے اور جس اسکول سے سیکھی ہے, اس کا نام آپ لگا کر بتا سکتے ہیں کہ میں نے B1 جرمن کورس کیا ہے فلاں اسکول فلاں شہر سے. meine Erfahrung, میرا تجربہ, وہ کیسا رہا؟ meine Erfahrung war sehr gut und interessant, وہ بہت اچھا تھا اور دلچسپ. پھر ساتھ ہی آپ اگلا سوال کر دیں گے, جیسے کہ وہ haben Sie die deutsche Sprache gelernt, کہ آپ نے جرمن زبان کہاں سیکھی ہے. تو اس کا جواب, آپ چونکہ دیسی لرن جرمن آپ کو 3 سال سے آن لائن پیڈ کورسز کے ذریعے جرمن سکھا رہا ہے, تو میں نے کہا اکثر میں اپنے لرنرز کو یہی بتاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ اپنا جواب دے سکتے ہیں, جیسے کہ Deutsch lernen für mich war ganz anders. جرمن سیکھنا میرے لیے بالکل الگ تھا. Ich arbeite Vollzeit, کیونکہ ہم سے جو بہت سارے لرنرز جرمن سیکھتے ہیں وہ فل ٹائم جاب کرتے ہیں اور شام کے ٹائم ہم سے کلاسز لیتے ہیں, تو میں کام کرتا یا کرتی ہوں فل ٹائم. Deswegen konnte ich in die Sprachschule nicht gehen. اس وجہ سے نہیں جا سکتا تھا یا جا سکتی تھی میں لینگویج اسکول میں. Und dort regelmäßig sein, اور وہاں پر میں ریگولرلی نہیں ہو سکتی تھی. Ich habe online von einer privaten Lehrerin oder von einem privaten Lehrer Deutsch gelernt. تو میں نے آن لائن ایک پرائیویٹ ٹیچر سے جرمن سیکھی ہے. Jetzt kann ich sicherlich sagen, ابھی میں بالکل یہ کہہ سکتا یا کہہ سکتی ہوں, sicherlich, surely, یقینی طور پر, dass Online-Lernen viele Vorteile hat, کہ آن لائن سیکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں. ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ تھا was er oder sie macht. تو پھر سمپل سوال, was machen Sie beruflich, کہ آپ شعبے سے کیا کرتے ہیں. جواب جو آپ کا شعبہ ہو آپ وہ یہاں لگا کر کہہ سکتے ہیں. Zum Beispiel, ich bin Softwareentwickler von Beruf, کہ میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں شعبے سے. Meine Arbeit gefällt mir sehr, مجھے میرا کام بہت پسند ہے. Was sind Sie von Beruf, آپ کیا ہیں شعبے سے؟ تو کوئی بھی جواب یہاں پر پھر سے آپ بول سکتے ہیں, جیسے کہ ich bin Bankkauffrau. جب یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اوہو ویڈیو تو ختم ہونے والی ہو گئی ہے, لیکن میں نے اپنا پیارا غلط ساتھ تو یوز ہی نہیں کیا, تو وہ ہم کہیں بھی استعمال کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں, جیسے کہ die Bank, یعنی میں بینک میں کام کرتی ہوں. بینک bei der ich arbeite, جس میں میں کام کرتی ہوں. liegt ganz in der Nähe von meinem Haus, وہ بالکل قریب میں ہے میرے گھر کے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا اصلی جملہ تھا die Bank liegt ganz in der Nähe von meinem Haus. Ich arbeite bei einer Bank. لیکن اس کو گھما پھرا کر ہم نے ایک پیارا سا غلط Satz بنا دیا. Sprache oder Sprachen ہمارا لاسٹ ٹاپک یا پوائنٹ ہے. تو Seit wann lernen Sie Deutsch? Seit wann کب سے سیکھ رہے ہیں آپ جرمن؟ Ich lerne Deutsch seit 2 Jahren. اور اگلا سوال ساتھ ہی آپ کر سکتے ہیں, Warum lernen Sie Deutsch? آپ کیوں سیکھ رہے ہیں جرمن؟ تو اس کا جواب آپ میں سے ہر کوئی یاد کر کے اس طرح سے جا سکتا ہے, کیونکہ ہم سبھی کو اس وجہ سے جرمن سیکھنی پڑتی ہے. Ich lerne Deutsch, weil ich länger in Deutschland bleiben möchte. میں جرمن سیکھ رہا یا رہی ہوں کیونکہ میں لانگر جرمنی میں رکنا چاہتا
یا چاہتی ہوں. Die Sprache kann mir helfen. زبان میری مدد کر سکتی ہے. besser in der deutschen Gesellschaft zu integrieren. یہ آئی چھوٹا ہونا چاہیے، ٹائپو ہو گیا ہے یہاں پر کیونکہ یہ ورب ہے. تو زبان میری مدد کر سکتی ہے بہتر جرمن سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنے میں. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کیا اس نے آپ کی مدد کی ہے؟ اگر ہاں تو مجھے لائک اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ ان ٹاپکس پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ہم سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. دونوں چینلز کے لنکس دیے گئے ہیں، ان کو سبسکرائب کر لیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. چیس.